Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo au niveau de laquelle on va continuer le travail sur le premier chapitre de l'économie générale deuxième année, اللي هو le marché. Alors, dans la vidéo précédente, كان فيها le début, c'est-à-dire la définition le marché, les composantes, la classification. وقلنا بأن غنركزوا على classification des marchés selon l'objet وبديت معكم شفنا le marché des biens et des services بلي détails ديالو et tout وشفنا le marché du travail. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, أنا غنخلي لكم le lien ديالها, d'accord? Alors aujourd'hui, on continue avec le marché des capitaux. Qu'est-ce que le marché des capitaux? C'est un marché qui permet la rencontre entre les agents économiques déficitaires, c'est-à-dire qui ont un besoin de financement, donc هادو des agents économiques محتاجين الفلوس, d'accord? Et les agents économiques excédentaires qui ont une capacité de financement. Ou les agents اللي عندهم الفلوس بزايد, d'accord? Donc هاد جوج انواع ديال les agents économiques هما اللي كيتلاقاو sur le marché des capitaux. Composition. Le marché des capitaux se divise en deux marchés en fonction de la durée de financement. Alors, il est qu'on a des agents économiques déficitaires ou excédentaires libres ou يتسلفوا الفلوس à court terme, c'est-à-dire de 1 jour à 7 ans, on parle du marché monétaire. وغنشوفوا من بعد le marché monétaire عاوتاني مناش كيتكون. ولكن إلا كانوا عندنا des agents économiques soit excédentaires ولا déficitaires اللي باغيين دونك سوا يستثمروا فلوسهم ولا يتسلفوا على واحد المدة اللي هي طويلة, c'est-à-dire le long terme, plus de 7 ans, راحنا ديك الساعة on parle du marché financier وحتى هو غادي نشوفوا la composition ديالو, d'accord? Donc le marché des capitaux كيتلاقاو فيه les agents اللي محتاجين الفلوس و les agents اللي عندهم الفلوس, d'accord? ملي كيتلاقاو على حساب إلا كان le court terme رحنا في le marché monétaire وإلا كان le long terme رحنا في le marché financier. Alors voilà un schéma représentatif ديال هاد le marché. كما قلنا monétaire, هذا c'est le court terme, كنلقاو فيه le marché interbancaire و les marchés des titres et créances négociables. كاين le marché financier, donc le long terme, اللي فيه le marché primaire et le marché secondaire. Alors نمشيو نشوفو plus de détails. Le marché monétaire. Il y a le marché interbancaire, اللي هو un marché réservé aux banques et à certaines institutions financières. باين من سميتو interbancaire. Donc marché خاص غير الأبناك, pardon. Ce marché permet à certaines banques de se procurer les fonds qui leur sont nécessaires et à d'autres de placer à court terme leur excédent de financement. Donc, غادي تقولوا لي لا بنك واش حتى لا بنك غتكون ان اجون ايكونوميك ديفيسيتير؟ وي à un certain moment تقدر اون بنك تكون عندها ان مونك دو ليكيديتي, داكوغ. اشنو غادي دير؟ تقدر تمشي تسلف من اون اوتر بنك بحالها. دونك كاينين لي بنك كوميرسيال, لي بنك العاديين اللي كتعرفوا كاملين, كاينه مثلا التجاري وفا بنك, الشعبي, بي ام سي او, بي ام سي اي, اتسيتيرا. دونك هاد لي بنك الا شي وحده فيهم احتاجت الفلوس كتقدر تسلف من عند وحده اخرى, ولكن فريمون كيكون هنا لو تري كور تيرم, يعني على واحد المده اللي كتكون قصيره بزاف. الاغلبيه كتكون 24 ساعه, كتعطيها داكشي اللي محتاجه اليوم وكترجعوا ترجعوا لها غدا. La Banque centrale peut y intervenir également afin d'injecter ou de reprendre des liquidités dans le cadre de la politique monétaire. مع هاد les banques commerciales كاينه aussi la banque centrale اللي هي البنك المركزي ديال اي بلاد. كل بلاد عندها بنك مركزي ديالها. بالنسبه للمغرب كنهضروا على بنك المغرب, داكوغ. دونك بالبنك المغرب كما غنشوفوا بروشينمون في لا بوليتيك مونيتير هو المؤسسه اللي كتكلف بلا موني, بالفلوس اللي كاينين في ليكونومي. دونك الا كانوا كتار الفلوس في ليكونومي راها بحال دابا مثلا هنا في لافراز غوبروندر دي ليكيديتي. بنك المغرب كتبغي تجمع الفلوس من ليكونومي من لو مارشي, والا كانوا الفلوس قلال في لو مارشي بنك المغرب الانجكت, يعني كدير ضخ الاموال في المارشي. ما غاديش نزيد دابا نشرح في هادشي لان غادي نشوفوه في لا بوليتيك مونيتير. الوغ لوفر كي اوفر هنا لي كابيتaux sur ce marché, elle est faite par les banques excédentaires. Donc les banques اللي عندهم فلوس زايدين هما اللي pardon
offre le financement ou l'argent sur ce marché. La demande, elle est faite par les banques déficitaires. Les banques اللي محتاجين le financement ما عندهم un besoin هما اللي كيطلبوا الفلوس. Ou bien sûr هنا لا في l'offre لا في la demande راه ديما كاين la BAM يعني la banque centrale. Le prix et le taux d'intérêt interbancaire. Donc السؤال هنا شنو غادي تستافد واحد لا بنك اللي غادي تنوض تسلف اون بنك اخرى. بيان سور غادي تستافد لو طو دانتيغي، غير هو هاد لو طو دانتيغي اللي خاص بالابناك كيتسمى لو طو دانتيغي انتر بانكير. كاين ان دوزيام مارشي اللي هو لو مارشي تي سي ان، يعني لو مارشي دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل. شنو هو هاد لو مارشي؟ سي ان مارشي اوفير ا تو لي اوبيراتور. لاحظوا انتر بانكير فيه غير لي بنك وبنك المغرب، داكوغ. marché TCN, c'est un marché qui est ouvert à tous les opérateurs économiques, يعني كلشي الناس. On y échange pour l'essentiel des titres appelés obligations. Et on a, donc غنشرح لكم هاد obligation شنو هي من بعد. Et on a des billets de trésorerie émis par les entreprises. Donc بعدا قبل ما نمشي لهاد الانواع هادو، qu'est-ce que ça veut dire un titre؟ دونك في لي تيتر كاينين جوج ديال الانواع كبار ديال لي تيتر. كاينين لي زوبليغاسيون وكاينين لي زاكسيون. ملي كنقولوا اوبليغاسيون تنقصدوا بها سندات اون عرب، وملي كنقولوا اكسيون هي الاسهم اللي كيعرفهم طول الموند، داكوغ. الوغ هنا شنو الفرق؟ ملي كنقولوا اون اوبليغاسيون يعني c'est un titre اللي كيعطيك لو droit de créance. نتا كتبقى كتسال هذاك السيد ولا هذيك الشركه اللي خديتي من عندها ولا هذاك لاجون ايكونوميك اللي خديتي من عنده لو تيتر. دونك comment ça se passe؟ شوفوا معايا هنا l'offre est faite par les agents économiques déficitaires. اي agent économique من هاد الربعه اللي غنشوفوا هنايا الفوق، les entreprises, les banques ou les sociétés de financement ou l'État اللي عندهم un besoin de financement، اش كيديروا؟ كيخرجوا ان تيتر. هاد السندات اللي قلت لكم نقدروا نقولوا بحال واحد الورقه ولا مكتوب فيها الاسم ديال الشركه وشي معلومات الثمن ديال داك لو تيتر ايتترا. اش كيديروا؟ كيبيعوه. ملي كتبيع لك انت هذاك لو تيتر كتعطيها الفلوس، ها هي دبرات لو فينانسمون. مثلا خرجت 100 تيتر وباعت كل تيتر ب 10 دراهم، راه غادي تدخل مثلا 1000 درهم، غير ا تيتر ديكزومبل. دونك اي اجون ايكونوميك من هاد الربعه اللي الفوق اللي عنده ان بوزوان دو فينانسمون يقدر يخرج دي تيتر. بوتيتر ما بغاش يمشي هنا لا بنك، ما بغاش يتسلف، بوتيتر عارف بان الا مشى لا بنك ما عندوش الضمانات الكافيه باش تسلفو لا بنك. بوتيتر هاد الطريقة جاتو حسن من انه يخلص لي زانتيغي بزاف لا بنك. المهم اختار هاد الطريقة pour le financement. La demande est faite par les agents économiques excédentaires. اي واحد عنده فلوس زايدين بغا يستثمرهم يقدر يجي يشري بهم هاد لي زوبليغاسيون. ولكن غادي تقولوا لي اشنو كيستافد؟ لو بري سي لو طو دانتيغي. سي فري هو غادي يشريها بواحد الثمن، غادي يشري هذاك لو تيتر بواحد الثمن، ولكن ما حد لو تيتر عنده هو تياخد عليه لي زانتيغي، داكوغ. وسميتهم دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل. تيتر حنا شرحناها، كريونس يعني انك كتبقى كتسال الفلوس، داكوغ، ونيغوسيابل لانك كتقدر تعاود فيهم البيع. انت كتحضيهم تتحضي لان هاد لي تيتر من بعد غنشوفوا بانهم كيقدروا يدخلوا لابورص. في لابورص كتحضيهم، الا بانوا لك لي تيتر اللي عندك تزادت لا فالور ديالهم، تزادوا لي طو دانتيغي عليهم، تقدر تبيعهم وتربح اون بلو فالو. الوغ شكون هما لي زاجون ايكونوميك اللي كيعطيونا لي تيتر؟ شنو هما السميات ديال هاد لي تيتر؟ كاينين لي زونتربريز كيعطيونا لي بيي دو تريزوروري. دونك بيي دو تريزوروري émis par les entreprises. اي entreprise كان عندها un besoin de financement كتخرج دي تيتر سميتهم لي بيي دو تريزوروري، كتبيعهم وكتشد الفلوس. لي certificats de dépôt émis par les banques نفس القضية، لي بنك يقدروا يخرجوا دي تيتر يبيعوهم ويشدوا الفلوس. لي بون دو société de financement émis par les sociétés de financement et les bons de trésor émis par l'État. ليطا حتى هي بحال الطريقه اللي قلنا ديال
لا بنك سنترال الا كانت باغا تجمع الفلوس من المارشي راها كتخرج تبيع لي بون دو تريزور باش تدخل الفلوس، وهذا الشيء غنعاودو كما قلت لكم نشوفوه من بعد. دونك هنا ما محتاجينش نتوما لو ديتاي ديال هادشي، انا غير كنشرح لكم باش تكونوا شويه فاهمين. مي بحال دابا في الامتحان نتوما اللي خاصكم ديروا هو تحفظوا هادو بيي دو تريزوري ديال من راه تحطوا في واحد الامتحان، فما عقلتش اين عام، مي تحطوا لي بيي دو تريزوري وتيطلبوا انكم تربطوا، خاص تكتبوا لي زونتربريز سيرتيفيكا دو ديبو لي بنك انسي دو سويت. داكوغ. الوغ نمشيو لو مارشي فينانسيي. Le marché financier فيه le marché primaire اللي هو c'est un marché qui porte sur des titres nouveaux, actions et obligations. On peut l'assimiler à un marché du neuf. Donc لاحظوا ان في هذا le marché اللي هو le marché financier ما عندناش غير les obligations. تفكروا مزيان بان المارشي des titres de créances négociables فيه فقط des obligations, ولكن le marché financier فيه les actions et les obligations. Une action علاش كتختلف على لوبليغاسيون؟ انك انت ملي كتشري اكسيون ولا ديزاكسيون كتولي اكسيونير، يعني كتولي مساهم في الشركه. ملي كتولي مساهم في الشركه كيكون عندك الحق انك تحضر في الاجتماعات، انك تشارك في التصويت على في اتخاذ القرارات، عندك بيان سور الحق انك هادشي بعدا تيختلف على حساب شحال عندك ديال لي زاكسيون، شحال بورسونتاج اللي عندك في الكابيتال ياك. والمهم انك اكسيونير، يعني كيخصك تاخد لي ديفيدوند حقك من الارباح كتاخدو اشاك فوا دونك لونتربريز كتحقق الارباح. الوغ كو ملي كنقولو اوبليغاسيون نتا غير ان كريونسي، نتا غير كتسال الفلوس داكوغ فقط، ما عندك حتى حق اخر، كتسال الفلوس. دونك كتعاود تبيع هذاك لو تيتر وكتشد الفلوس تو سامبلومون. دونك سي ان مارشي قلنا كي بورت سور دي تيتر نوفو جداد تيخرجوا لاول مره. منين غادي يجيونا؟ سواء من عند الربعه اللي يلا شفنا دابا لي زونتربريز ليتا لي بانك ولا لي سوسيتي دو فينانسمون، ولا لي زاكسيون هادو لي زوبليغاسيون، ولا لي زاكسيون اللي غادي يجيونا من عند لي زونتربريز. اي اونتربريز بغات تدخل لو مارشي فينانسيي، وهنا كنهضروا على لا بورص، بغات تدخل لا بورص راها كتخرج دي زاكسيون وكتبيعهم. دونك سوا كانوا دي زاكسيون ولا دي زوبليغاسيون تيتباعوا لاول مره، كيكونوا يلا خرجوا جداد. دونك اون بو لاسيميلي ا مارشي دو نوف، مارشي ديال داكشي اللي جديد باقي دوبل باقي في ميكتو كما كنقولوا. داكوغ، هذا هو لو مارشي بريمير. Par contre, le marché secondaire, marché où s'échangent des titres déjà émis. Supposons, أنا entreprise جبت les actions ديالي بعتهم pour la première fois فين sur le marché primaire. D'accord. ولكن اون فوا انا بعتهم لواحد لانفستيسور، هذاك السيد شدهم وبغى يعاود فيهم البيع. ملي غيبغي يبيعهم بوغ لا دوزيام فوا غيبيعهم سور لو مارشي سكوندير. واي واحد شرا لي زاكسيون ولا لي زوبليغاسيون يقدر عاوتاني يعاود فيهم البيع ويعاود فيهم البيع ويبيعهم لواحد اخر، وهذاك الاخر يعاود البيع انسي دو سويت. دونك هادشي كله تيوقع سور لو مارشي سكوندير. Après leur vente sur le marché primaire, les titres peuvent être vendus plusieurs fois sur le marché, sur ce marché. C'est pour cela qu'on l'appelle la bourse des valeurs. Donc la bourse des valeurs vraiment كنقولوها هنا على le marché secondaire، حيت هو اللي كيكون فيه بزاف ديال البيع والشراء ديال لي تيتر لي actions et les obligations. Donc le marché primaire les titres اللي vraiment جداد كيتباعوا pour la première fois. Le marché secondaire les titres اللي d'occasion كما تنقولوا، donc تيتباعوا la deuxième la troisième la énième fois. Voilà, alors on continue. نمشيو le dernier marché اللي هو le marché de change. Le marché de change, ou là le marché d'échange, c'est la même chose, est un marché où se rencontrent l'offre et la demande de devises. Change يعني les devises, d'accord? Alors, نبداو بلوفر de devises. منين كيجيونا les devises؟ أول حاجة خاصكم تعرفوها سي كو في الأصل أي عملة كتخرج من لا بنك سنترال ديال هداك لو بيي. الدرهم كيخرج من بنك المغرب، هما اللي كيتكلفوا به، هما اللي كيطبعوه etc. الاورو كيخرج من لا بنك سنترال اوروبيان، الدولار كيخرج من لا بنك سنترال امريكان انسي دو سويت. داكوغ. دونك في الاصل
من هنا ملي كيجيونا الدوفيز. ولكن دابا حنا هاد لوفر دو دوفيز غنشوفو مثلا بالنسبه لان بيي كوم لو ماروك منين نقدروا نحصلوا ولا نجيبوا لا دوفيز. كاينين لي زيكسبورطاسيون كنبيعوا للخارج ونحدوا الفلوس الخلاص كنتخلصوا بلا دوفيز. لو توريزم لي توريست اللي تيجيبوا معاهم الدوفيز كيصرفوها وعاد كيبداو يتقداو ويدوروا ايتترا. لي ماروكان ريزيدون على لترونجي سوا وهما تما الا كانوا كيديروا دي ترانسفير للمغرب لعائلاتهم ولا شي حاجه راه كيصيفطوا الدوفيز، ولا هما ملي كيجيو في العطله ديالهم راه كيجيبوا معاهم دوفيز. لي زي لي انفستيسمون ديريكت à l'étranger ولا étranger. alors c'est-à-dire des étrangers اللي كيجيو يستثمروا في المغرب بيان سور كيجيبوا معاهم لا دوفيز وحتى لهنا وعاد كيوقع لها لو شونج. لي ريفونو هنا ملي كنقولوا ريفونو يعني اي واحد مثلا شي دونك شي حد اللي كيخدم وكيتخلص. دونك مثلا شي واحد اللي خدام مع الناس في الخارج وكيصيفطوا له مثلا خدام فيا انترنت داكوغ كيصاوب الخدمه وكيصيفطوا له الفلوس للمغرب داكوغ دونك كيصيفطوا لي دوفيز. هادشي بور لوفر. نمشيو نشوفوا دابا لا دوموند دو دوفيز. علاش حنا ولا فوقاش المغرب مثلا غادي يستعمل هذيك لا دوفيز؟ فين غادي تمشي لنا لا دوفيز؟ لي زامبورطاسيون اي حاجه شريناها من الخارج خصنا نخلصوها، كنخلصوها بالدوفيز، ما كيتخلصوش معنا بالدرهم كيتخلصوا معنا بالدوفيز. لي بلاسمون ا ليترونجي المغاربه اللي كيبغيو يستثمروا فلوسهم ولا يديو فلوسهم للابناك بحال سويسرا ولا l'investissement marocain à l'étranger منين دي ماروكان كيبغيو يمشيو يستثمروا في دوطخ بيي كيخرجوا لا دوفيز. وكاين اوسي لو توريزم دي ماروكان مغاربه تما ملي كيبغيو يخرجوا لاوروبا ولا شي حاجه يديروا التوريزم كيخرجوا معاهم الدوفيز ainsi de suite. دونك مثلا كاينين دي étudiants ماروكان اللي في l'étranger لي بارون ديالهم كيقدروا مثلا يصيفطوا لهم الفلوس دونك سي دو لا دوفيز ainsi de suite. alors نمشيو دابا لو بري. Le prix هنا في هذا المارشي كيتسمى aussi le taux de change وكيتسمى aussi le cours de change et le prix d'une monnaie exprimé en unité de monnaie étrangère. يعني واحد لا موني شحال القيمه ديالها بواحد لا موني اخرى. ملي كنقولوا مثلا الاورو كيسوا باغ اكزومبل 10 دراهم دونك هذا هو لو prix le taux ولا le cours de change. Il est déterminé en fonction du régime de change du pays. كيفاش كنحددو الثمن ديال واحد العمله؟ على حساب لو سيستيم دو شانج اللي خدام به هذاك لو بيي. كاين سكون ابل لو سيستيم فيكس. هاد لو سيستيم فيكس هو ان سيستيم اللي كتدخل فيه لا بنك سنترال باش كتحدد وكتاثر على لا فالور ديال لا موني. ولا فلوطون يعني ان قانون العرض والطلب لا لوا دو لوفر دو لا دوموند هي اللي كتحدد لا فالور ديال واحد لا موني داكوغ. الوغ ما غاديش نزيد نديطايي في هاد لو بوين علاش لان حتى هو كاين في لا بوليتيك مونيتير وغادي نشوفوه بروشينمون كيما غادي نشوفو لا بورص اون ديتاي كيما غادي نشوفو كيما قلت لكم لا بنك المغرب كيفاش كتدخل شنو كدير كاع لي بوين اللي باقيين جايين بروشينمون في البروغرام هنا ما درت لهمش لو ديتاي. Voilà, donc c'est tout pour la classification des marchés selon l'objet. J'espère que c'est clair pour vous. Bien sûr, vous avez maintenant besoin d'exercices. Alors, la prochaine vidéo, Inch'Allah, on dit comme des exercices sur le marché. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.